যে দেখা যায় সামনে কিংডম টাওয়ার রিয়াদ। এই যে দেখেন পিছনে বিল্ডিং আছে। অলাইয়া আলী ভাই অলাইয়া অলাইয়া ভাই কত সুন্দর রে ভাই, দেখেন অনেক সুন্দর ডিজাইনটা কিন্তু অস্থির অস্থির রে ভাই, পুরো বিল্ডিংটা টাইস করা, ডিজাইনটা অসাধারণ। আর ওই যে দেখেন সামনে একটা মোচড় দেয়া বিল্ডিং আছে। हाँ पिक्चर लेना गाड़ी से पिक्चर लेगा ना तो समस्या नहीं है, पीछे उतरेगा ना पुलिस वाला देखेगा तो समस्या। किंगडम का टावर है और ये कचरा अलाया रियाद। बोले ना